जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपनकर प्रिय ज्योतिर्विद तपन कुमार होता आपण मानक स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, जीवन रे अनेक प्रकार बाधा विघ्न आसी थाए, अनेक प्रकार दुख मध्य आसी थाए, समस्या आसी थाए। सब समस्या भितरे आमे भगवान को प्रार्थना करते। कलिजुगर आराध्य देवता प्रत्येक ठाकुर किए से संकट मोचन महावीर हनुमान, चार जुग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। जे चारि जुगर विद्यमान से संकट मोचन महावीर हनुमान को आमे प्रार्थना करितो। हे महाप्रभु, हमर संकट दूर कर दियंतु, हमर दुख दूर कर दियंतु, मोर पिला भल मनीष होंतु। अनेक मानसिक कर दिथौ महाप्रभु को पाखरे, हेले तथापि हमर काम अधारे अटकी जाय थाए। सबुर किछि तरीका थाए दर्शक बंधु, आमे सेही काम करिबा किंतु टिके अलगा प्रकार करिबा। केमिति महाप्रभु को दुख जणैबा, आमे समस्ते प्रार्थना करिबा। प्रार्थना कले महाप्रभु तो आपे आपे सुनती प्रार्थना हमर, किंतु बेले बेले हमको एमिति लागि थाए हमर काम होला कि न होला हमको किछि फरक पड़ जाय थाए। तबे केमिति आमे महाप्रभु को प्रार्थना करिबा। संकट मोचन महावीर हनुमान हेउचने दयालु ठाकुर, एकादश रुद्र अवतार से हनुमान को आमे प्रार्थना करिबा। मंगलवार शनिवार दिन आमे प्रार्थना करिबा एवं ताको पाखरे शरण पसिबा। जदि अधिक मात्रा रे किछि बारंबार बाधा विघ्न आसुछि, तेबे कोन केमिति प्रार्थना करिबा एवं कोन प्रतिकार करिबा। प्रति मंगलवार एवं शनिवार दिन संकट मोचन हनुमान को पाखरे राशि तेल दीप जाली श्री हनुमान चालीसा पाठ करें। ता सहित जेतेबेले श्री हनुमान चालीसा पाठ करुचंती, सम्मुख पाखरे काच पात्र रे किछि जल रखि परिबे, बा पितल पात्र रे किछि जल रखि परिबे, बा चांदी पात्र रे मध्ये जल रखि परिबे। सेत्री मध्ये किछि तुलसी पत्र मध्ये गोटे दुटा पकेइ देबे। श्री हनुमान चालीसा आपण पाठ आरंभ करिवे। थरे करि पारंती, 3 थर करि पारंती, 7 थर करि पारंती, 11 थर करि पारंती, 108 थर पाठ करि पारंती। जहाँ आपण मन रे भावना रखिबे सेति थर पाठ करिवे। पाठ करि सारिबा परे सम्मुख भागरे जो जल रखिथिले सेतिर जो तुलसी पत्र पकेइथिले महाप्रभु को मुंडिया मारिबे, आपनकर मन कथा जणाइबे। तापर से जल एवं तुलसी पत्र को आपण निजे पी देबे। ये हला प्रथम प्रतिकार। द्वितीय कोन करिवे, मंगलवार दिन श्री हनुमान को तुलसी पत्र रे लाल चंदन रे श्री राम लिखिबे। हनुमान को पाखरे ताकर प्रभुंकर नाम जदि आपण थरे धरि दियंती से अनेक मात्रा प्रसन्न होता। तेणु करी तुलसी पत्र रे लाल चंदन श्री राम लिखिबे, ताको हृदय रे मध्ये आपण अर्पण करि परिबे। एही परि भाବରେ जदि प्रतिकार मंगलवार करती, देखिए आपन जो संकट आसु थाए ताहा आस्ते आस्ते दूर हो जिवो। सेही परि भाବରେ शनिवार कोन करिवे, शनिवार दिन सकाळ आपण मध्ये प्रार्थना करि परिबे एवं संध्या समय रात्र 8 घटिका रु 9 घटिका मध्य रे ये प्रतिकारटी कले अनेक मात्रा शुभ फल पाइबे। कोन करिवे 8 घटिका रु 9 घटिका भितरे, शनिवार दिन 8 घटिका रु 9 घटिका भितरे आपण महाप्रभु बा संकट मोचन महावीर हनुमान को पाखरे राशि तेल दीप जालिबे एवं श्री हनुमान चालीसा पाठ करिवे। परे परे हनुमान चालीसा पाठ करि सारिबा परे आपण एक आळती पात्र रे बा आळती दानी रे 2टी लवंग किबा 5 गोटी किबा 9 गोटी लवंग एवं किछि कर्पूर ताकू जालिबे। सेही आळती दानी को नहीं घरर सबु आड़े बुले आने एवं बुले सारिबा परे महाप्रभु को पाखरे मुंडिया मारिबे। एही परि भाबरे जदि प्रति शनिवार बा 5 गोटी बा 9 गोटी बा 11 गोटी बा 27 गोटी शनिवार दिन करंती, घरे जदि शनि महाग्रहकर किछि कुप्रभाव थाए ता दूर होइताय। घरे बारंबार अचानक रोग वैराग लागि रहताय ता दूर होइताय। घरे बारंबार शत्रु यदि आपको असुविधा पकाउचंती सेथिरु मध्ये आपण वंचित होइतांती।
ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଭାବିବେ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାଧାବିଘ୍ନ ବା କଳହ ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥାଏ ବାରମ୍ବାର, ସେଇ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଳହ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମହାବୀର ହନୁମାନ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜି ଆଣିପାରିଲେ, ଠାବ କରିପାରିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ସେଇ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବେ ନାହିଁ? ହଁ ଦର୍ଶକ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୋର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ବାଧା ଆସିବ। ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୁଲ କଥା। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ, ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଳନର ଦେବତା, ପ୍ରେମର ଦେବତା ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ସିଏ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଜାଣିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। 100% ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏ ପ୍ରତିକାର କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗର ସାକ୍ଷାତ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମୋର ଏ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କଥା ଭୁଲ ହେଲା କି ଠିକ୍ ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବୁ ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।